Good morning, ladies and gentlemen. Welcome again in English program with channel Kusti Akurdi. Now we are studying about additional S, ES, or IS for the third singular persons. Dalam percakapan atau dalam tulisan, penambahan S, IS, dan ES is very important accordingly, sangat penting sekali. Tetapi sebaliknya, dalam penjelasan lihat nomor 7, penjelasan di bawah ini. Untuk orang ketiga tunggal didahului dengan kata bantu kerja will, shall, can, must. Kata kerjanya tidak mendapat tambahan S, IS, atau IS. Okay, student, we continue with number 1. Nomor 1. Pada kata dasar, kata kerjanya ditambah S. Contohnya, untuk orang ketiga tunggal di dalam kalimat verbal simple, present simple. Misalnya, kata to help untuk kata kerjanya untuk orang ketiga tunggal menjadi he helps. He helps. To take. To speak, he speaks. To speak, he speaks. Nomor 2. Untuk kata kerja akhiran O mendapat akhiran AS. Contohnya, to go, he goes. To do, he does. To do, he does. To do, she does. To outgo, he outgoes. To outgo, he outgoes. Nomor 2, ulangi untuk kata kerja berakhiran O mendapat akhiran ES. To go, he goes. To do, he does. To outgo, he outgoes. Nomor 3, untuk verbs yang berakhiran vokal E mendapat tambahan S untuk orang ketiga tunggal. Contohnya, to come, he comes. To come, he comes. To give, he gives. To give, he gives. To make, he makes. To make, he makes. Nomor 4. Untuk verb atau kata kerja yang berakhiran Y mendapat tambahan S
Contoh. To pay. To pay. He pays. To pay. He pays. To say. He says. To slay. He slays. To slay. He slays. Nomor 5. Untuk verb atau kata kerja berakhiran konsonan Y, huruf Y dirubah menjadi I. Contohnya, to spy, he spies. To dry, he dries. To supply, he supplies. Repeat. To spy, he spies. To dry, he dries. To supply, he supplies. Number 6. Verb atau kata kerja yang berakhiran S, CH, SH, and X mendapat tambahan AS. Contohnya, to slash, he slashes. To slash, he slashes. To lace, he laces. To lace, he laces. To finish, he finishes. To finish, he finishes. To approach, he approaches. To approach, he approaches. To punch, he punches. To punch, he punches. To teach, he teaches. To teach, he teaches. To progress, he progresses. To progress, he progresses. To pass, he passes. To pass, he passes. Nomor 7 sebagai kata penjelasan. Jika kalimat verbal yang didahului dengan kata bantu kerja, will, shall, can, must, maka kata kerjanya tidak ditambah S untuk orang ketiga tunggal. Untuk orang ketiga tunggal tidak mendapat tambahan S, IS, dan AS. Tidak mendapat tambahan S, AS, atau IS untuk orang ketiga tunggal. Contohnya, I can speak English. You can speak English. You may smoke here. Diganti dengan orang ketiga tunggal, he or she must study hard. He must study hard. She must study hard. Okay, student. Okay, student. Thank you very much for being with us.
with channel Kurdi dalam English program. See you again in the next time. Don't forget, please share to your friends and subscribe. Please help me. Thank you.